Želite li mirise Tahitija u svom domu? Isprobajte ljetni paket Monoide Tahiti. Paket se sastoji od losiona Monoide Tahiti i gela za tuširanje Monoide Tahiti. Ayurgarden ajurvedski gelovi za tuširanje potpuno su prirodnog sastava poput šamponina na bazi organskog kokosa, sandala, nima, eteričnih ulja i prirodnih mirisa. Monoide Tahiti neodoljiv je miris za većinu žena. Monoide Tahiti losion za tijelo namijenjen je za svakodnevnu njegu nakon tuširanja i pogodan je za sve tipove kože. Kreiran je od pomno probranih energetski vrlo čistih sastojaka organskog podrijetla. Iznimno je hranjiv za kožu, lako se upija i ne ostavlja mastan trag. Ovaj visoko kvalitetni losion za tijelo priziva egzotične mirise Tahitija. U našoj Ayurgarden web trgovini pogledajte ponudu ostalih ajurvedskih gelova za tuširanje i losiona za tijelo.